এইটা ଆମ ଗାଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। 50-50 ହଁ ଦଉଛି ନେ 5 ଟଙ୍କା କାର୍ଡ ବାକି ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବେ ଆଉ। ଦେବେ କହିଲେ ବାକି ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବେ। ଭାରି ବାକି ଖାଇଲା ବାଲା ଯା ବାକି ସକାଳୁ ବହିନି ହେଇନି ବାକି ଗନ୍ଧାର ବାସ ଗଣେଶ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା କାଢି ଉଠେ କଣଟା ଓହୋ ଥଣ୍ଡା କି ଗରମ। ତୋ ଶରୀରକୁ ନିଜେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଥଣ୍ଡା ପିଇଲେ ଫାଟିଯିବ। କେତେ ଥର କହିଲି ଦୋକାନରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଟିକେ ରଖ। ସେଇ 60 ଅମଳ ଜେଜେ ଅମଳର ଯୋଉ ମାଲ ସେଇ ମାଲ ପଡିଛି। ହଁ ମୋ ପେଣ୍ଡି ଗରାକ ତୁ ଛାଡ ତୁ ପାଇଁ ରଖିବି। କାଇଁ ହାତଟା ମାରି ପକଉ ସେଥିରେ କଣ ହେଲା ଗୋ କାଇଁ ହାତ ମାରୁଛୁ କାଇଁ ସେଥିରେ ଆରେ ଟିକେ ଦେଖିବି ପରା ଦେଖା ଯାଉନି ଦେଖୁନୁ ବସିକି ଦେଖେ ମାନେ ପେପରଟା ଟିକେ ପଢିବି। 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆରେ ଗଣେଶ ଭାଇ ଘରକୁ ନଉନି ତୋରି ପାଖରେ ପଢି ତତେ ଫେରେଇବି। ପଢିକି ଫେରେଇ ଦବୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେ। 2 ଟଙ୍କା ଦଉନୁ କଙ୍କଡା ଭଳିଆ କଣ ଦେଇ ତୋରି ପେପର ତୋରି ଜାଗାରେ ପଢି ତତେ ଶୁଣେଇବି 2 ଟଙ୍କା ଦେବି। ହଁ ପଢିଦେଲେ ତ କାମ ସରିଲା। ଆଉ ପେପର କଣ ହବ? ଟିଣ ପକେଇଛୁ ଟି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଣ ପକେଇବୁ ବୋଧେ। ନାଇଁ ମୋ ଘରେ ତ ଛପା ହଉଛି ତତେ ଆଣିକି ଦେବି ପଢିବୁ ଫ୍ରିରେ। ଆଉ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସୁଛ ସବୁ। ଗଣେଶ ଭାଇ କଣ କରିବୁ ପଇସା ନେଇକି? ଆରେ ମଲା ବଳୁ କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲାଣି ନା ତୁ ନେଇକି ଯିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପଇସା ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତତେ ନେଇକି ଦେଇଦେବି ଯାହା ପଇସା ଅଛି। ଆଉ ତୁ ଖାଇକି ଫୁଲିକି ଫାଟିବୁ। ବେଳା ଖରାପ ୟା ସାଙ୍ଗେ ସକାଳୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୋହରି ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଆଉଛି। अरे ससुर पुओ तू मु भाविली मूसा फूसा पशिगला बोली। अरे कौन चोबौଛୁ कौन तांको दुकान आनी खाऊची तांको दुकान ना एटू नहीं टमाटो का नहीं नहीं ठीक है पानी पाऊच गोटे देलु पानी पाउचू 2 टଙ୍କା दे। अबे कौन कहूचू खाता लिखि दे खाता रे जानिनु बोधे एटा शॉपिंग मॉल। हां जानिबु कि तू आगुर को शॉपिंग मॉल देखि तबु कि एटा शॉपिंग मॉल तू तो भारी शॉपिंग मॉल जन्म होइछु आ शॉपिंग मॉल रे ए रहम दबुनु ना दबुनु बिनी गोटे बढ़िया कथाटे कहबी। बढ़िया कथा कहि छा तापर देबी किरे कहूनु एमिति काय होचू। काली आमो गाँ को ससुर पुओ कहूनु बेकर काहि गला। काली आमो गाँ को काली आम गाँ को काली संध्या रे आमो गाँ को काली संध्या रे जो झियो माने आसी नांती से माने आज हम आखड़ा साल को आसीबे। केडे बढ़िया कथाटा कहलु। थाउ ने पानी बढ़िया कथा कहलु ने एटा कोन नउतु। अबे एटा संगे खाइले कड़ कड़ नागिबो। कड़ ना दांत खड़ खड़ ही गली पड़िबो। पानी पी खाइकी पानी पी 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 ए कोन एते बाती कलु। अबे डुप्लिकेट रिजेक्ट पानी गुरा रखिछु गोटे बाज्य लोक कोठी का तू बाज्य लोकटा कोन बाज्य लोक को भलो कथा गुडा कहलु डुप्लिकेट कथा गुडा डुप्लिकेट पानी पीलु अति थर्ड क्लास लोक कोठी का बाज्य कथा बाता कर कोन गाली फेरी कोन गाली को तू ए टुकाई देली ससुर मारचु ससुर एठी खाइ भलो आछि एठी खाइलु खा ससुर को आउ पका जाऊ हम घर सागा बजा आइ गला ससुर को